stop macam tu. Ada satu PhD thesis dibuat oleh Dr. Yunus Majeng, Universiti Melaya, habis PhD thesis tu tentang persepsi masyarakat Cina terhadap Islam, di mana Dr. Yunus Majeng dia interview what they call editor surat khabar Cina yang terkenal, dan terkejut dia bila dia tanya editor ini, berapa buku Islam kamu baca? Majority dia orang 99.9% kata kami tidak baca apa-apa buku-buku serius tentang Islam yang ditulis oleh ulama Islam. Yang kami tahu tentang Islam ialah mass media. Mass media biasa di TV semua, betul je. Melalui dengar khabar-khabar angin Islam dibunuh semua. Jadi saya selalu tanya soalan, saya kata, okay, kalau Islam itu agama Melayu, just because ramai orang Melayu, atau yang kata Islam ni agama orang Arab, just because Nabi dia Arab, maka Buddhism agama siapa? Agama India. Dia berasal dari negara India. Siddhartha Gautama Buddha bukan orang Cina. Tetapi mengapa kamu ada fikrah bahawa Buddhism itu juga Chinese? Kamu nampak Chinese-ness, budaya Cina dalam Buddhism. Mengapa kamu tidak nampak Chinese-ness dalam Islam itu sendiri? Christianity, Christianity Timur Tengah lah, berasal dari Palestin. It's a Palestinian religion. Dan kita sekarang fight for Palestine. Kalau kamu betul-betul orang percaya cinta pada Jesus Christ, kamu kena fight for Palestinian cause. Dia bukan agama orang Cina. Christianity tidak lahir di tanah orang Cina, tapi kamu bagi nama anak anda nama-nama orang Kristian. Itu boleh. Kalau Kevin Chong boleh, kalau Muhammad Chong tak boleh. Itu pelik. Kenapa? So mereka stop. Orang Melayu lah stop hukum agama mengikut adat istiadat mereka sendiri. Saya kenal Islam tak? Hukum ini halal ke haram? Saya kenal sekolah, saya kata ini haram. Sekolah, buku sekolah saya kata okay fine. Ustaz saya kata okay, ustaz mazhab apa? Pernah tak you tanya ustaz saya mazhab apa? Mengapa tidak belajar dari ustaz ni? Ustaz ni kata mazhab Syafi'i, okey ustaz mazhab Maliki macam mana ya? Mazhab Hanafi macam mana ya? Mula-mula kita belajar satu mazhab dulu, supaya kita tak keliru. Dan no stop. Jangan stop kat mazhab Syafi'i, continue. Mazhab lain macam mana ya? Continue. You never know. Is Allah Subhanahu wa taala tidak akan hukum seseorang kalau dia salah. Contohnya di bulan Ramadan, kalau kita makan, kita tahu lah kita termakan, Allah takkan hukum kita kalau termakan. Kalau kita cari-cari, sungguh-sungguh kita cari ya, tetapi kita tahu ini halal. Tiba-tiba after kita jangan stop, continue, kita dapat tahu rupanya haram. Berdosa tak masa kita yakin yang dia halal loh? Tak berdosa. Kita suka cari, we have tried our very best. Just like kita lah, baju kita bersih daripada najis lah, susah payah kita bersih najis. Kemudian kita pergi bersolat, rupanya ada najis, dia tak nampak di belakang kita. Lepas solat baru beritahu, ada najis belakang lah. Ada kita berdosa? Kita menghinakan? Tak, kita tak tahu. We have tried our very best already. It's just like kita kahwin dengan seorang perempuan, kita tak tahu dia isteri orang, dia tipu kita, tapi kita cuba sedaya upaya kita check backgroundnya, kita kahwin dengan dia. Sudah kahwin rupanya isteri orang, mana boleh kahwin? Haram. Dia tipu, dia berdosa, dia tahu. Tapi kita berdosa tak? Tak. Saya tak tahu. Tetapi kalau kita stop cari, itu masalah besar. That's why I say, continue cari. Teruskan. Jangan mudah libat orang sebagai sesat, sebagai Wahabi, sebagai apa. Teruskan pencarian. There is no Imam Mahdi yang you boleh tanya dia, apa soalan, apa jawapan bagi ini? You have to cari. Tetapi kamu mesti semua soalan mesti tanya berlandaskan dalil Quran dan hadis yang sahih. Tanya apa dalil Qurannya, apa dalil hadisnya yang sahih. Baru kita lah semakin kita dapat cari kebenaran. Okey, terima kasih. Jadi ada soalan tak daripada kawan-kawan? Tak ada respon. Tak apa. Ada Farhan nak tanya? Tak. Okey, so saya kira ini kita dah banyak kita tahu sedikit. Kan ada soalan lagi? Ada tak ada kan? So saya nak simpulkan daripada kedua-dua panel. Boleh tak tolong simpulkan dalam perbezaan kita dalam masyarakat majmuk ni,
bagaimanakah kita ingin mencari satu persamaan yang kita boleh membantu untuk terus maju, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk satu, kalau dalam konteks Malaysia maksudnya pada satu Malaysia ni lah, kita nak bantu-bantu walaupun ada perbezaan pendapat, perbezaan agama, perbezaan bangsa, tapi kita tetap terus maju tanpa ada pembalahan sekalipun. Okey, minta dua-dua benda lah. Saya fikir langkah yang pertama yang kita dapat tempuh ialah pergi kenal-mengenal. Yeah, we have to understand each other. Make an effort to make friends. Make an effort to get to know another person of another background. Kalau kita tak kenal, kita tak akan faham. Kalau kita tak pergi kenal, kita akan dengar kata. Jadi kita lagi akan menghalang kita untuk mengambil langkah yang pertama. Kerana kita sudah ada persepsi. So the most important thing is that we understand. Because I tell you that everyone, regardless of race, regardless of religion, kemauan adalah sama. Everybody wants to have a good life. Everybody wants to have a good neighbor. Everybody wants to have a good family. Everyone wants to have an environment where they can study, where they can work, and that's no problem. Persamaannya banyak sangat. The differences is we make it so difficult for all of us to reach out to each other. You know, maybe the difference is, certain people they need this and that, but when you think about the basic needs, every family wants the best for themselves and for the children. Same. All family. So basically, kita kena get out from this box. Do not let, mungkin I will answer your question. Sometimes there are information that we get, we cannot act on it. We have to find out first before kita buat kesimpulan. Let's just say if someone will tell you, Achong tu jahat, you jangan kawan dengan dia, selalu menipu aja, selalu macam ini. But you yourself, when Achong comes to you, you want to make friend, you stop yourself. Why? Because you listen to your friend. Maybe your friend got worse akhlak than Achong. Or maybe Achong cannot get friends with him. He can be friends with you because you can character line. Or vice versa. So to me is, we must not stop. Sometimes making friends is not hard. It's very easy. I can say because I have friends from all. Muslim, non-Muslim, they're all my best friends. Some of them are my best friends. I don't distinguish them because they are non-Muslim, so I got to be careful. And the Muslim, I can trust. Both also I can trust. Both are the people that I feel that I will protect if their rights are violated, even a non-Muslim. If the person's right is violated, I will help to protect his rights. So basically, if we as Muslims, we have to understand this concept, then the perception of people about Islam will totally change. Because hari ini kita tak ada belas kasihan langsung sebagai seorang Islam. We do not understand. We think that the fault is others, orang yang salah, kita yang betul. Like I always say, kita tak dapat puasa because McDonald's is everywhere. We blame others, but we not blame ourselves because we don't have the strength, we don't have the willpower to puasa. Sepatutnya Alex yang kata-kata terakhir, sebab saya hanya timbalan Presiden Persatuan Darul Fitrah, Alex ada Presiden Darul Fitrah. Jadi Alex, you kena betulkan saya bila saya silap. Jaga, you ada Presiden, you ada leader. Di Presiden baru kita, insyaAllah, dari Persatuan Darul Fitrah, kita akan insyaAllah website kita sendiri, dan kita akan serius. NGO is an NGO di dalam perjuangan. Ini bukan saya betulkan salah faham, ini bukan Persatuan Cina, ya sudah. Persatuan ini hanya presidennya Chinese lah, ya. Tapi persatuan ini Chinese Muslim, LSCO. Nama Islam pun LSCO. And persatuan ini dibuka untuk semua bangsa, bukan saya. So dalam sana ada ramai orang Melayu, ramai orang India juga, Iban, Adazan, so on. Tidak satu bangsa sahaja, qualify. Tapi kita punya fikrah seperti anda fikirlah, fikrah macam kita cakap hari ni lah.
Okay, saya dan dia pun ada perbezaan pendapat, perkara biasa, dan kita encourage perbezaan pendapat, kita encourage di dalam Darul Fikrah itu sendiri, Persatuan Darul Fikrah. And I hope that you can join us. And saya bagi my Facebook, dia contact me, then we connect to the Persatuan Darul Fikrah. If you're interested, Facebook kita ialah, sebut saya lah, Sifun Nasir 2 X, bukan S, XIFUNASER, ada 2 kat sana. Jangan satu-satu sudah penuh soal. Tapi saya nak bagi komen last macam mana nak rapat hubungan kita, ialah seperti Alex was saying, is true, di mana dia kata we buy things to cover our insecurity. We buy things, kita buy things branded semua. Sebenarnya kita insecure. Kalau kita buang semua benda branded ni kan, okay, kita buang topi kita semua, kita ni siapa? Siapa yang ada? Who are we? Pakai slipper saja. Adakah people still respect us? Are we still special? Kalau kita buang coat kita, adakah we still someone special? Kalau kita buang ketayap kita, kita buang songkok kita, kita buang sejarah kita semua, are we still khairul ummah? I would say ini apply to Muslim and non-Muslim alike. Muslim and non-Muslim juga, saya kata. Orang non-Muslim cuba sembunyikan diri mereka mungkin dengan pakaian, dengan kekayaan, tetapi mengapa mereka takut nak kenal Islam? Mengapa mereka takut nak baca Quran, memahami Quran dari perspektif Muslim dulu, bukan dari perspektif liberal lah. Saya tak setuju dengan liberalisme, tapi dari perspektif orang Islam yang faham Islam dulu. Cuba faham dulu sebelum attack. Cuba faham dulu. Bezakan dari Islam dan adat orang Melayu. Bezakan Islam, adat Melayu. Mengapa takut? Mengapa takut nak bagi nama saya Muhammad Chong? Mengapa takut? Anda boleh bagi Kelvin Chong. Kelvin bukan not a Chinese name. Mengapa takut? Why this kind of insecurity? Kalau bagi nama anda Muhammad Chong, you can say I'm not a Muslim. Ramai orang Arab nama Arab. You can say I'm not a Muslim, tak ada masalah. Omar sebelum Islam Omar, selepas Islam Omar. Omar Chong, tak ada masalah. What's the problem? You can say I'm not a Muslim, nama saya Omar Chong, masalah, tak ada masalah. So why takut? Mengapa takut? Insecurity. Bila kita have the sense of insecurity kan, kita don't reach out, maka kita talk bad about other people. We talk bad about other races. We talk bad about Islam, about Christianity, about other faith, without proper understanding insecurity kita. Sama dengan orang Islam sendiri. Kita sembunyikan diri kita dengan jubah kita, dengan serban kita. Tapi bila orang Kristian ajak berhujah, saya nak guna kalimah Allah walaupun saya Kristian, kita marah dia. Oh, you guna kalimah Allah, saya jadi keliru. Apa hal jadi keliru? Umat Islam jadi keliru. Seolah-olah umat Islam tak berjati diri. Seolah umat Islam tu bangang walaupun sudah peluk Islam 600 tahun di tanah Melayu. Macam tu. So sebenarnya semua benda ni it's not uniform. I will tell people, Islam bukan sekadar tudung labur. Isteri saya semua pakai tudung. Isteri saya semua pakai tudung, termasuk anak. I bukan liberal. Islam bukan sekadar tudung labur. It's a sense of confidence, keyakinan diri. Bila you have confidence, bukan ego, keyakinan diri. Bila kita bercakap dengan orang pun, kita akan bercakap, tidak akan buruk sangka dengan dia. Ini orang ni nak jatuhkan saya ni. Dia security, but we secure. Our security with Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan rasa secure. Dan kita janganlah rasa ego pula kan. Itu lain pula cerita kan. So then we reach out. Then we talk with confidence. When we talk with confidence, orang percaya dengan kita. Bila kita insecure, mulalah kita hentam orang. Racism kita keluar, prejudice kita keluar, sumber cacian kita keluar. Itu masalah ni. I would say that kita kena rasa yang kita ini somewhat, kita ada hamba Allah. Islam ada security, ada peace, adalah peace. And jangan membirokrasikan Islam. If I ask you, why are you a Muslim? Jangan keluarkan IC, I'm a Muslim. See, IC, I'm a Muslim. No. We don't want that. Even a person tidak daftarkan keislaman dia, many of my friends tidak daftar keislaman dia, they are still Muslim. You kena faham, they are still Muslim. Perlu daftar. Perlulah untuk cakap panjang. Tapi kalau tak ada daftar, it's up to him. Kita galakkan daftar lah. Tapi tak daftar pun jangan maksakan. Because Islam is here. Islam is your keyakinan. That is Islam. Kerana sudahi dengan satu ayat yang bagi saya sangat special.
And Muslim have to make the first move. Muslim have to make the first move. You jangan kata non-Muslim tak baik dengan saya pun tak baik dengan dia. Seolah-olah dia kata, if people steal, we also steal. Tak boleh lah macam tu lah. We should make the first move. In the Quran is stated that wala tahinu, jangan kamu lemah, don't be lethargic. Wala tahzanu, jangan kamu rasa sedih, don't be sad. Wa antumul a'launa, you are the best, you are the most superior in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang-orang yang mempunyai iman, sense of security, iman, sense of certainty, iman, apa yang nak ditakutkan. Itu yang akan menjalinkan harmoni antara kita dengan bangsa-bangsa lain, dengan agama lain. When we are sure of ourselves, we are not sure ourselves, kita akan hanyut, kita akan bawa orang lain hanyut sekali. Jadi let's go lah. Kalau nak tambah boleh tambah, and pass it to the challenge. He's the president, he must be the final say ya. Okay, we just like to understand that during the Prophet's time, Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Muslim ditindas di tanah Makkah, Nabi kita suruh rombongan Muslim pergi ke negara Kristian. Betul tak? Apakah signifikasi that the Prophet did that? You think about it. At that time, they were speaking Arabic. Abyssinia was speaking Arabic. It is Allah as well. The Prophet didn't say, hello, wake up, you cannot use it because it's mine. So we have to look at history and understand and differentiate what is the essence of religion and what is the essence of politicized Islam. That's my final take. When you seek for knowledge, learn about it and make the difference, because there are differences. Saya punya Islam, saya taksub kepada Allah, bukan taksub kepada merdekaan manusia. Ini tak boleh. No, not for me. Because my kebahagiaan comes from the not from the pentadbiran. Okay, terima kasih kepada Presiden Persatuan Darul Fitrah dan Timbalan Presiden. So, rasanya kami berbesar hatilah kerana Presiden dan Timbalan Presiden dapat turun bersama-sama dengan generasi muda hari ini. So, apa yang saya dapat simpulkan daripada perbincangan yang kita telah lalui tadi, kita tidak boleh berhenti setakat sampai di maklumat saja lah. Kerana Islam itu kalau dipersoalkan bukan ilmu yang kita dapat, tapi amal kita setakat mana. Daripada Persatuan Darul Fitrah, mereka dalam proses untuk menterjemahkan Al-Quran itu dalam bahasa Cina. Betul tak salah saya? So mereka ada inisiatif mereka ada maksudnya praktikal mereka sendiri. So bagi kita bagaimana pula dalam konteks sebagai seorang pelajar dan mahasiswa. So mungkin kita boleh ambil tadi seperti yang disarankan tadi, mungkin kita boleh mengenali dahulu sebelum kita sampaikan sesuatu. Mungkin mengenali dan mengamalkan kebajikan tu mungkin dah separuh daripada kita mengamalkan Islam itu sendiri sebenarnya. Kita dah kenal dia, kita tolong dia dalam kesusahan tanpa mengira apa background mereka sendiri. So itu sajalah. So last sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan Timbalan Presiden. Dengan itu saya sudahi sesi dialog kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.